नागा बाबा सब अच्छा भल साधक सब सी आसिक से गच को धरिक कुणेक कानदी बस प्रभु आप अच्छा कहीं आम कि देखु। जय जगन्नाथ दर्शक बंधु आपण मान गोटे सुंदर अध्याय को आज स्वागत। आसतु ए पवित्र क्षेत्र थिबा अनेक गुड़िए रहस्यमय गछ विषय जानिबा। प्रकृतिर सबुजिमामय परिवेश रे एवं सुंदर पक्षी मानकर काकली रे परिपूर्ण ए शांत कांत परिवेश रे थिबा ए क्षेत्र रे ए गुप्त क्षेत्र रे अनेक गुड़िए वृक्षराजी रहिछंती। सुंदर सबुजिमामय परिवेश एवं चढ़ई मानकर कुहुतानारे प्रकम्पित ए पवित्र शैव क्षेत्र जहाँकि हृदय को उल्लसित करे। अनेक गुड़िए रहस्य रे भरपूर ए जगह अनेक गुड़िए देवादेवी पाताली हे रहिछंती। आसंतु सेई मा गछ मानक विषय जानिबा जहाँक विषय रे आमको नना किसी सूचना देइचंती एवं जो मानक गछ विषय रे अनेक रहस्य रही। कौ गछ को नागा बाबा धरी कांदती तो केउ गछ मूले साप मानकर जगी रहिबा प्रसंग बहुत रहस्यमय प्रसंग आसंतु देखिबा। ए देखि पाउचंती सेई गछ ए गछ विषय जहाँ ननांक कहवा कथा ये है से दारू वृक्ष जहाँकि भविष्य में महाप्रभुंकर विग्रह हम। आपण मैंने जिते मंदिर प्रथम जाऊे मंदिर सम्मुख भागरे रही बड़ लिंब गछटी। ननांक कहवा कथा ये से लिंब गछ जहाँकि सुभद्रा दारू होता हेले सुभद्रा दारू है नहीं। बोध हुए भविष्य में ये जगन्नाथ दारू हो पारे कारण शैव क्षेत्र में जहाँ आमर शास्त्र कहे कहे जे हरिहर हेले एकांग मूर्ति बा एक आत्मा जे हरिहर बेनी मूर्ति आत्मारे अभिन्न अटंती। तेणु ये सड़क सुदृढ़ एवं विराट लिंब गछ जहाँ को आपण मैंने मंदिर सामने देखिपारुंट। ननांक कहवा कथा ये भविष्य में दारू ही हेब। ये महाप्रभुंकर श्री विग्रह चतुर्धा विग्रह भितर कौन सी जड़े माने विग्रह ये हम जगन्नाथ हो कि बलदेवंकर हो कि माँ सुभद्रांकर हो ये से गछ जहाँकि मंदिर सामने अच्छी। आहरी अनेक किसी रहस्यमय जिनिस ए क्षेत्र में अच्छी। अनेक गुड़िए रहस्यमय वृक्ष ए क्षेत्र में अच्छी। अनेक गुड़िए देवादेवी वृक्ष रूप से पवित्र क्षेत्र में पूजा पाउछंती। आसंतु ननांक ठारू से विषय रे आउ किछि रहस्यमय वृक्ष विषय जानिबा। ये जो केंदु गछ विषय नना कौन कहि ये तो आम तो देखु केन्दु गछ लोक भी कहते केन्दु गछ किंतु आमर जो नागा बाबा सब अच्छा भल साधक सब सी आसिक से गच को धरिक कुणेक कानदी बस प्रभु आप अच्छा कहीं आम कि देखु केन्दु गछ। केंदु गछ तुम आसला बेलू भी गछटा सेम था हाँ कि मो पिला बेलू सेम सेमती जेमती सेमती अनेक रातिर भी किसी तार किसी क्षति है अरे डाला भी भांगी नहीं से गछ नागा बाबा आसिक कुंडई धरी कानदी कानंद बहुत किसी चले गछ आकार बहुत ठाकुर ठाकुर अच्छी। हाँ ये पादे पादे के ठाकुर पादे पादे के ठाकुर पति अच्छा
ନହେଲେ ଏ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ଏମିତିଆ ମହାତ୍ମା ଯେ ଜାଗା ବଢ଼ୁଛି କ'ଣ ତଳେ ଗୋଟେ ଏମିତିଆ ଶକ୍ତି ଅଛି ଯାହାକି ତାକୁ ଟେକୁଛି ଉପରକୁ। ଦେଖୁଛି ସଂସାର ଲୋକ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଜାଗାରେ କିଛି ଅଛି ନିଶ୍ଚିତ ଯିଏ ବି ଦେଖେ ସେ ତ ଅନୁଭବ କରେ। ସମତଳ ଭୂମି ତ ଜଗତସିଂହପୁର ଥିଲା, ଗୋଟିଏ କୋଉଠି ପାହାଡ଼ ନାହିଁ, ପାହାଡ଼ ଅଛି କୋଉଠି ନାହିଁ। ଇଏ ଅଛି ବଡ଼ ଚଉରା ବି ବଢୁଛି, ସେ ଚଉରା ସେ ମାଟି କଥା ସିଏ ବି ବଢ଼ୁଛି। ଏ ତ ଛିଡ଼ା ହେଲେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଘର ଦେଖାଯାଉଛି। ସେ ଚୈତ୍ର ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ କି ପ୍ରତି ବର୍ଷକୁ ବର୍ଷ ଗୋଟେ ଲେଖା ପାହାଚ ବାହାରିବା କଥା ବାହାରିବ ସେ ଚଉରାରେ, ବଡ଼ ଚଉରାରେ। ତାହେଲେ ଏଠି ବି ଏମିତିଆ ଗଛ ମାନେ ବି ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ଖାଲି କଇଁଆ ଗଛ ଏଠି ଆଉ। ଏ ନା ସାପ ବାହାରୁଥିବେ, ସାପ ନଯାଉଛି ନାଗ ସାପ ନାଗ ମାନେ କେମିତିଆ ରଙ୍ଗ? ହଳଦିଆ ଟହ ଟହ ହଳଦିଆ କଞ୍ଚା ହଳଦିଆ। ଆରେ ବାବା କେତେ ମୋଟା ସେ ହବ ଏବେ? ଏଇଭଳିଆ ମୋଟା। ଆରେ ବାବା ସେ ଚାଲିଲା ବେଳେ ଖରାଦିନେ ଚାଲୁଥିବେ ପତ୍ର ଉପରେ ଯେମିତି ପବନ ହେଲା ଭଳିଆ ଲାଗିବ ତମକୁ। ପବନ ହଉଛି ତ ଅନେକ ଆଉ ସାପ ଚାଲୁଥିବେ। ଗର୍ଜନ କରୁଥିବେ? ଗର୍ଜନ କରନ୍ତିନି ନା କାହାକୁ ଦିନେ ଆଘାତ ବି ହେଇନି। ଯାହା ଭଲ ଠାକୁର ମହିମା ଆଉ। ଏଠି 1900 ବାତ୍ୟା ହେଲା, ଲକ୍ଷାଧିକ ଗଛ ଉପୁଡ଼ି ପଇଲା, ଲକ୍ଷାଧିକ ଘର ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଏ ଗଛରୁ ପତର ଖଣ୍ଡେ ଖସିନି। ଏଇ ଯୋଉ କେନ୍ଦୁ ଗଛ ବାବା ଗୋଟେ ପତ୍ର ବି ଖସି ନଥିଲା। ଆଜି ଫଳ ହଉନାହିଁ ନା ସେମିତି ଭୂତ ଭଳିଆ ପଡିଛି। ସେମିତି ଭୂତ ଭଳିଆ। କିନ୍ତୁ ସେମିତି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଯଦି ଆସି ପହଞ୍ଚିଯିବେ ପ୍ରଭୁ ତମେ ଏଇଠି ଅଛ କହିକି ତା ପାଖରେ ନମ ହେଇ ପଡ଼ିବେ, ନେଇକି ଧରି କାନ୍ଦିବେ କେନ୍ଦୁ ଗଛକୁ। ଏଇ କେନ୍ଦୁ ଗଛକୁ ସେମିତିଆ ଲୋକ ବି ମୁଁ ଦେଖିଛି। ଆମେ କିନ୍ତୁ ଭାବୁଛେ ଅଛୁଡ଼େ କେନ୍ଦୁ ଗଛୁଡ଼େ, କିନ୍ତୁ ସେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଆସିକି ନମ ହେଇ ପଡ଼ିକିରି କୁଣ୍ଡେଇକିରି କାନ୍ଦିଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଏଇଠି ଅଛନ୍ତି। ମାୟା ଖେଳ ସେ ମାୟା ଖେଳ କେହି ବୁଝିପାରିବେନି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗିଲା ମତାମତ ଦେବା ସହ ଆପଣମାନେ କେଉଁଠୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେନି। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଓ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।